میرے پیارے ہم وطنوں، ہمت مت ہارو، امید مت چھوڑو۔ جموں کشمیر نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ ایک پڑاؤ ہے، مشکل ہی صحیح پر پڑاؤ ہے، یہ منزل نہیں ہے ہماری۔ اس کو منزل سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہم امید چھوڑ کے، دل برداشتہ ہو کے شکست کو تسلیم کریں، پر ایسا نہیں ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 370 عارضی ہے، اس لیے اس کو ہٹایا گیا۔ یہ ہماری ہار نہیں ہے، بلکہ آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے، ہندوستان کے تصور کی ہار ہے۔ جس تصور کے ساتھ، جس آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ، جس گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ، جس گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو درکنار کر کے یہاں کے سکھوں کے ساتھ، یہاں کے بدھسٹ کے ساتھ، یہاں کے کرسچنز کے ساتھ، یہاں کے ہندو بھائیوں کے ساتھ، گاندھی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا، آج یہ اس آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے۔ آج جو حرکت مرکزی سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی کی، اس کو جو جائز قرار دیا گیا، وہ جموں کشمیر کے لیے ہی نہیں بلکہ آئیڈیا آف انڈیا، ہندوستان کے تصور کے لیے ایک سزائے موت کی خبر سے کم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں 1947 میں ایک سرکار تھی، پارلیمنٹ تھا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بنا، انہیں جموں کشمیر کے ساتھ وعدے کیے اور جموں کشمیر کو ایک خصوصی پوزیشن دی۔ اس کے بعد 77 سال کے بعد ایک دوسری جماعت آئی جنہوں نے پچھلے 77 سال سے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ ہم پاور میں آئیں گے اور 370 کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کر دیا، مگر یہ ہماری ہار نہیں ہے، یہ اس ملک کی ہار ہے۔ دھوکہ انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ آج 370 کو عارضی کہتے ہوئے انہوں نے ملک کو کمزور کر دیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں ان طاقتوں کو مضبوط کیا جو بار بار کہتی تھی کہ جموں کشمیر کا ملک کے ساتھ الحاق عارضی ہے۔ تو آج 370 کو عارضی کہتے ہوئے آپ نے جموں کشمیر کا جو رشتہ ہے اس کو عارضی قرار دے کے اس کو توڑ دیا۔ جو ہاتھ آپ سے ملا تھا امیدوں کے ساتھ 1947 میں، آج آپ نے اس ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ اس لیے ہمت مت ہارو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ میں اپنے دیش واسیوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ میں سے کئی لوگ اس وقت جشن مناتے ہوں گے جموں کشمیر کے لوگوں کے آنسو دیکھتے ہوئے، ان کی تکلیف دیکھتے ہوئے، جو جموں کشمیر کو آج پھر سے جیل میں کنورٹ کیا گیا، دکانداروں کو بولا گیا، ان کو دھمکی دی گئی کہ صبح 10 بجے دکانیں کھول دو، ہمیں گھروں میں نظر بند کیا گیا، ورکرز کو تھانوں میں بند کیا گیا۔ تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، میں اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو 2019 5 اگست کو ہمارے ملک کے سمویدھان کے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے ہمارا اپنا چھوٹا سا سمویدھان چھینا گیا، ہمارا جھنڈا جو ترنگے کے ساتھ چھوٹا سا جھنڈا تھا اس کو چھینا گیا، یہ بات یہاں رکنے والی نہیں ہے۔ جو شروعات جموں کشمیر سے ہوئی ہے وہ پورے ملک میں پھیلے گی۔ جو ہمارا سمویدھان ہے، بڑا سمویدھان ہے، جو ترنگا ہے، جس کے نیچے آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور جیتی گئی، اس کو بھی آپ سے چھیننے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے یہ لوگ۔ مگر اس وقت ہم آپ کی طرح جشن نہیں منائیں گے، بلکہ دعا کریں گے کہ آپ بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ میں پھر سے اپنے جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، ہمت نہیں ہارنی ہے، کسی بھی صورت میں نہیں۔ کوئی فیصلہ اٹل نہیں ہوتا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہی کیوں نہ ہو۔ لے کر اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کہ آپ کی کیا تکنیہ ہے؟ دیکھو، گزشتہ 4 سال سے جب سے آرٹیکل 370 کو پارلیمنٹ نے ختم کیا تھا، تب سے ایک ہی امید بچی تھی، وہ تھا سپریم کورٹ۔ اور پہلے ہم لوگوں نے بہت شور مچایا، ہم نے بھی 1-1.5 سال سے مچایا کہ بھائی سپریم کورٹ سنائی کیوں نہیں کرتی ہے، سب سنائی کیوں نہیں کرتے۔ اب جب لگاتار، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ اسی طرح سے 3 سال میں ایک دفعہ سنے گی تو 400 سال بھی فیصلہ نہیں آئے گا۔
उस हद तक मैं सुप्रीम कोर्ट का मशकूर हूं कि उन्होंने डे टू डे हियरिंग की और 3 महीने के बाद फैसला सुनाया। लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, जो भरोसा हमने किया था, बांधा था भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो कश्मीरी अवाम के हक में हो, वो आज नहीं। आज मायूसी है जम्मू कश्मीर के अवाम की, कहीं आर्टिकल 370 को लेकर और जम्मू में दोनों को लेकर, आर्टिकल 370 को भी और 35A को भी। और 35A जो महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1930 में 3 ऑर्डर किए थे, और उसमें उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, जो स्टेट सब्जेक्ट आज तक चल रहा था 2019 तक, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही नौकरी कर सकता है, वही जमीन खरीद और फरोख्त कर सकता है। ये महाराजा के कानून को, जब हमारा आईन बना जम्मू कश्मीर का, स्टेट का व हिंदुस्तान का, उस महाराजा के कानून को 35A की शक्ल में पार्लियामेंट इसमें कानून आईन में जगह दी गई। तो आज उस महाराजा के फैसले को भी खत्म कर दिया गया, जिससे हमें बहुत सारी सहूलियत थी। सहूलियत ये थी कि जमीन तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में है नहीं, 90% तो हमारे जंगलात और पहाड़ हैं, बाकी जो 10-15% है उसमें लोग भी बसते हैं, शहर भी बसते हैं, गांव भी बसते हैं, सेब भी बनते हैं, फ्रूट भी बनता है, अनाज भी बनता है, अस्पताल भी बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। तो भी बहुत महंगा था। जम्मू कश्मीर में जमीन दिल्ली और बंबई जैसी थी। अब जब पूरा हिंदुस्तान यहाँ, पूरा मुल्क यहाँ जमीन खरीदेगा, तो हमको, हमारे बच्चों को फुटों में जमीन खरीदनी पड़ेगी मकान बनाने के लिए। एक वो बड़ी चिंता है आने वाले को। मैं सोचता था कि जिसको कंसीडर किया जाएगा, कम से कम उसको तो कंसीडर 35A को करते। दूसरी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है, नौकरी। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसमें 1 लाख लोग काम करें, जिसमें 50,000 काम करें। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं, 10-20 लोगों के काम करने वाली, और वो भी बिजली न होने की वजह से कभी चलती नहीं। तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टेट में है, वो कई गुना और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारे मुल्क के बाकी बच्चे यहाँ नौकरी हासिल करना आएंगे, हर चीज में इंटरव्यू देंगे और सेलेक्ट भी होंगे। तो उसका मतलब है, पहले अगर 100 को नौकरी मिलती थी, तो अब 5 को नौकरी मिली। तो हमारे बच्चों की जो बेरोजगारी है वो और बढ़ती जाएगी। तो ये तमाम चीजें कंक्रीट चीज है, इसमें कोई खुश करने वाली बात नहीं है। इसमें कोई जम्मू कश्मीर को कोई कहेगा था पैम्पर किए जाते हैं, खुश किए जाते थे, वो बहुत गलत। इन तमाम चीजों का जिक्र में पार्लियामेंट में अलग अलग स्पीचेस में पार्लियामेंट में किया हूं कि कई दिन बहस चली इस पे। तो एक दफा नहीं, मैंने कहा कि मैं 4-5 तकरीरें पार्लियामेंट में कर चुका। इन तमाम चीजों को मैंने इनका रोशनी डाली है। तो वो ये हकीकत ठीक है कि मिलिटेंसी खत्म हुई, ये ठीक है कि आज हड़तालें खत्म हुई, ये ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 और 35 खत्म होने से जो नुकसान आज की जनरेशन और अगली जनरेशनों में कई गुना बढ़ेंगे, उन खतरों को, जो खतरा होगा उससे हम हाथ धो नहीं सकते हैं। वो खतरे हों, स्टेटहुड और जो इलेक्शन है उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुबारक देता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी 2018 में, तब से अब 5 साल से ज्यादा हो गए। अब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इलेक्शन हो गए कि भी और स्टेटहुड मिलेगी भी कि नहीं। उस कम से कम अनसर्टेनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म किया। उन्होंने एक बांध लिया, बंद के इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। 30 सितंबर तो उन्होंने कहा कि आखिरी डेट है इलेक्शन कराने की, और जितना जल्दी हो सके उतनी स्टेटहुड मिलेगी। कम से कम इससे कुछ एक सांस लेने की एक डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी कि लोग अपने नुमाइंदे चुन सकेंगे,
और वो लोगों तक है कि उनके नुमाइंदे कौन हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं कि काम करने के लिए। क्योंकि हमारे स्टेट में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हर वक्त सिर्फ कश्मीर के जो जज्बात से खेलती हैं, वोट लेती हैं और बाद में जो प्रॉमिस किया जाता है उसको भूल ही जाते हैं, अगले इलेक्शन में फिर या दूसरा प्रॉमिस करते हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में आखिरी फैसला है जम्मू कश्मीर के, उनको कहना है जिनने एक्सप्लॉइट किया है जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने मफाद के लिए, वो आएंगे, या जिन्होंने काम किया है वो आएंगे। महाराजा की बात की आपने सर, महाराजा का जो प्रोक्लेमेशन है उसमें साफ कहा था कि संविधान ही जो है जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेगा, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आज वही अब उसको मैं देख रहा था सुप्रीम, उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है। अब मैं इतना न बड़ा वकील हूँ और कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर भी इंटरप्रिटेशन करूं। उन्होंने आज ये अपने तरीके से ये कहा कि ये टेम्परेरी था। हम कह रहे थे टेम्परेरी है, लेकिन ये जम्मू की असेंबली जैसे पहले कई चीजें, प्राइम मिनिस्टरशिप को खत्म किया गया, प्रेसिडेंटशिप को खत्म किया, वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर खत्म किया गया। तो वो मेरा पार्लियामेंट में वो चीजें कह चुका हूं मैं, जिन पर आज के वकीलों ने बहस किया, ये तमाम चीजें मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं कि वो पावर्स जो थी कि असेंबली की पावर गवर्नर को जाएंगी, वो असेंबली की पावर गवर्नर को, इलेक्टेड गवर्नर को जाएंगी। क्योंकि हमारा करण सिंह जब पहला सदर रियासत बना था वो चुना हुआ था, वो पावर उस गवर्नर को थी जो चुना हुआ था, आज के गवर्नरों को नहीं, या जिस गवर्नर के हाथों डिसॉल्व हुआ और ये रिकमेंड हुआ, वो उस गवर्नर को वो पावर नहीं थी, वो इलेक्टेड गवर्नर को पावर थी। लद्दाख अभी भी यूटी रखा गया है उसको, नहीं वो तो लद्दाख वालों की मांग थी, लेह वालों की मांग थी, करगिल वालों की नहीं मांग थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करगिल वालों ने रिकंसाइल किया। तो इसलिए लेह वालों की आज से नहीं, कई सालों से, उनके 90s में 91 वगैरह 92 में तो मैं ही नेगोशिएटर था उनके बीच में, और लद्दाख तब मैं यूनियन मिनिस्टर था। कई 1 साल 1.5 साल तक हड़तालें चली थी, सरकारी नहीं थी। फिर नेगोशिएशन करके मैंने यूटी से उनको हिल काउंसिल तक लाया था, क्योंकि उस वक्त यहाँ सरकार नहीं थी, गवर्नर रोल था। तो मरकजी सरकार और रियासती की सरकार से मैं ही नेगोशिएट करता था, लेकिन कई साल तक वो उससे खुश रहे हिल काउंसिल से। बाद में उन्होंने फिर शुरू कर दिया हमें यूटी चाहिए, तो वो तो उनकी मर्जी से हुई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थी कि महबूबा जी को बंद कर दिया गया है गुपकार रोड में और लाख है, तो गुपकार रोड उन्होंने 2 साल पहले छोड़ दिया है। तो फैक्चुअली वो गुपकार रोड का ताला दिखाना और गुपकार रोड पे गल, वो तो कहीं निशाद शाला मार रही थी, वहां की तो दिखाई नहीं। दूसरा, उमर साहब ने एक मिसलीड करने की कोशिश की कि आजाद साहब अब कहीं भी जा सकते हैं, हमको बंद रखा। हमको भी बंद रखा। मैंने, आप जितने मीडिया वाले हैं, आपको तो 11 बजे ऑफिस में बुलाया था, लेकिन हमें सिक्योरिटी वालों ने बताया रात को ही कि रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट पर। तो हमने कहा रिस्ट्रिक्शन है, अब वो रिस्ट्रिक्शन सब पर है, और उन्होंने कहा सब पर है तो हम पर भी है। इसलिए मैंने मीडिया वालों को कहा, इनको ऑफिस को कहा कि भाई वहां मैं आ नहीं सकता, जिसको आना है ऑफिस में। तो इसलिए मुजफ्फर साहब, ये अपना उमर साहब शहीद बनने की कोशिश न करे, इसमें रिस्ट्रिक्शन सबको है। सर, I'll just take one. मैं अभी श्रीनगर अपने घर के अंदर आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है, तो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख़यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं,
اور مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں، تو مجبوراً مجھے آج یہ طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے آخرکار 370 کو 35A کو جموں کشمیر کو 2 حصے میں تقسیم کرنا، یونین ٹیریٹری کا درجہ دینا، ان سب معاملوں پہ اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا یہی فیصلے کی ہم امید لگائے بیٹھے تھے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کیونکہ ہم انصاف کی امید کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری امیدوں کہ میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ اس سے زیادہ شاید ہم کر نہیں سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مخالف بھی اس چیز کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے کہ جہاں تک کیس کا سوال ہے، ہمارے سب سے بہترین وکیل اور ان کی جو کوششیں رہیں، چاہے وہ کپل سبل صاحب ہو، گوپال سبرمنیم صاحب ہو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر وہ کر سکتے تھے 370 اور ریاست دوبارہ بحال ہو اس کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم ان 5 آنریبل ججز کو اپنے سوچ میں ہم ان کو لا نہیں سکے، اس کے لیے تیار نہیں کر سکے، جس کے لیے نہ صرف مجھے افسوس ہے، ہم معذرت خواہ ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، لداخ کے لوگوں کے ساتھ اور باقی ملک کے ان لوگوں کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ ہم اس لڑائی میں کامیاب ہو جائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی جگہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، ہماری کوششیں یہاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر یہاں پریس والے ہوتے تو شاید وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رسپیکٹ کرتے ہو یا نہیں، ڈو یو رسپیکٹ دا سپریم کورٹ؟ بالکل ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو ہم سپریم کورٹ میں جاتے کیوں انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آج کامیاب ہوتے تو کیا مجھ سے پوچھا جاتا ڈو یو رسپیکٹ دا سپریم کورٹ؟ ہارنے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے تو وہ اپنی جگہ غلط ہوتا، لیکن کیا اس کے بعد ہمارے پاس اور رستے ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا دوبارہ عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہمارے لیے ایک پاسبلٹی ہے، یا کیا ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں؟ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، ہمیں اپنے وکیلوں سے بات کرنی ہوگی۔ پورا ججمنٹ جب آ جائے، جب ہم تفصیل سے اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد وکیلوں سے مشورہ کر کے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کیا عدالت کے دروازے دوبارہ کھٹکھٹائے جانے چاہیے یا نہیں۔ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، شاید نئے سال میں ہم اس پہ جو ہے کوئی فیصلہ آپ کو بتا سکیں گے، لیکن وہ عدالت کے دروازے چھوڑ کے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہماری لڑائی جو ہے یہ ایک سیاسی لڑائی ہے، ایک آئینی لڑائی ہے، قانون کے دائرے کے اندر لڑائی ہے۔ اور ٹھیک ہے، آج ہم ان 5 آنریبل ججز کو کنونس نہیں کر پائے، لیکن اس سے پہلے بھی 370 کو لے کے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے تھے 3 جج بینچ میں، چاہے وہ سمپت پرکاش کیس میں ہو یا دوسرے کیسز میں ہوں، جس میں آج کے فیصلے سے ہٹ کے بالکل اس کے اپوزٹ سپریم کورٹ نے اس وقت اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 370 جو ہے وہ پرماننٹ ہے، اور آئین ساز اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد یا اس کو ختم کرنے کے بعد 370 کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو آج 5 ججوں نے اس سے پہلے جو 3 جج بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو بدل دیا،
तो मुमकिन है आगे जाके एक और बेंच जो है वो आज इन 5 जजेस का जो फैसला है उसको बदल देगी। लेकिन जहाँ तक सियासी बात पे मैं आ जाऊँ, क्या उस वक्त संपत प्रकाश केस के बाद बीजेपी ने अपनी कोशिशें बंद की? क्या वो रुके? जिस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज़्यादा लगे, 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमज़ोर और उसके बाद ख़त्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहाँ अदालत में उनके हक़ में फ़ैसले नहीं हुए वहाँ उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी। तो इसी तरह हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से आइन, कानून, इन चीज़ों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे, इस उम्मीद के साथ चलिए आज नहीं आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज़्ज़त है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। तो मैं लोगों को सिर्फ यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बेशक आज हम नाकामयाब रहे, लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। ज़रूर दिल को धक्का ज़रूर पहुंचा है। आज हम अपनी जगह हमें अफसोस लग रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहेंगी। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने 2019 के बाद सब्र से काम लिया। उन्होंने हालात या माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इसी तरह का जो है लाएअमल जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक हफ्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक महीने की लड़ाई नहीं है, शायद ये 1 साल की भी लड़ाई नहीं होगी। कब हम इस लड़ाई में अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कोई कह नहीं सकेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह से हम जारी रखेंगे। बाकी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की बात की हो या स्टेटहुड की बात की हो या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की हो, मैं इस पे आज जाऊंगा नहीं, क्योंकि बड़ा मामला हमारे लिए इलेक्शन नहीं था। स्टेटहुड कुछ हद तक हमारे लिए एक इशू है, लेकिन 370 के मुकाबले में भी स्टेटहुड हमारे लिए इशू नहीं था। और जहाँ तक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात है, उस पर मैंने पहले भी बहुत बात की है, आगे भी करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ 370 के बारे में और आज के फैसले के बारे में अपने ख्यालात आपके सामने रखना चाहता था, इस उम्मीद के साथ कि आप समझोगे कि हम इस फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमने, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, हम इंसाफ की उम्मीद लेके हमने अदालत के दरवाजे खटखटाए थे। चलिए इस बार ना सही, अगली बार। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।